The main event, Team Cebu City versus Team Dumanhog. Kulapo, serve. Ay, tok mo di sa sintro. Sound pa. Gibirahan na din Kulapo. La! Baguros na Kulapo. Early in the game. La! Kana! Tuara. Jobert. Tuara Kulapo. La! Rangkada na. Ito ang game 1 ha. Mana? Nagkaputukan na. Ay, tuara. Goodbye na. Wapak. Birahi. Chachahi. La, Lobo. La! Linarasay saktugi. Buyok. Ay, wana. Bangag na. Bangag na. Okay na atong bakbakan diri sa Barangay Abugon, Sibunga, Cebu. Sponsor nila ni Bostoni and Mama Maricel Pasatiempo o Maricel Anthony Chicharon and Minimart. Mao na ha. O Mona Lisa Diaz Marks. O sana sa ato ang mga sponsor. Glinda Labrado Match. O Boss Nonoy Suniga. Barangay Konsihal Susan Nable. Barangay Konsihal Moises Abilia Jr. o Barangay Konsihal Michael Diaz. O mao na kinatibukan sa atong mga sponsors diri sa atong bakbakan diri sa Barangay Abugon. Kulapo, wana. 1-0 na. Yay! Ay, tuara. Kamang na. Score 2-0 na in favor of Team Dumanhog sa atong game 1. Wing boss, tagiya minibus. Shout out din ni Wing Wing ang tagiya sa minibus. Ana. Sipo. Tagiya sa minibus nga Sipo. Shout out ni Boss Wing Wing. Servisyo Nonel. 3-0 na. Lawan na. Ay! Bikil na. Bingo na. Di makaon ang tirang Kulapo. Side out mula sa Team Cebu City. 3-0 ha. 3-0. Servisyo Mr. Explosive Jobert Marcinas para uno. Sound pa. Kipo na ang Janlip. Tuara. Laom tunnel ni Agi. Di madawat. 3-1. Kene para 2. Iyay sa damuan na ni. La. Gi. Arak. La. Hala ka niya buyok. La to anal. Lugaw na. Iyay. Gi po ni kayo. Humok na. San mayo. Ayay tapay. La. Ayay tora. Awas na. Side out 3-1 ang atong score in favor of Team Dumanhog sa atong game 1 ha. Shout out ni Boss Jan Akrabaya di adiri sa atong sideline guys sa bakbakan nato diri sa Abugon. Shout out sa Konsihal Silso Gabunada. Ay good item. Score 4-1 na. 4-1. Shout out ni Tatay Conrado Aliga. Shout out Zian Inso Rebilla Kanoy. La. Kana ugiha. Ayay, tuara. Sukarab na. Sharon kunita. Ayay. Counter attack ni Baby Orle. Iyayay si Jobert, Mr. Explosive Marcinas. Jandi Kabuyaw sa Lanas, City of Naga. Shout out. Nestor Tantog, Joseph Kanumay. Shout out. Servisyo Batang May Laban, Baby Orle. Gi. Kana. Pira. Lobo. Loh. Ayay, awas na, labay na. Side out. Servisyo Sadam. Ayay, bagdok. Tumagos ang tirang Sadam. Score 2-5 na. Kene servisyo Sadam Forever na game breaker para 3. Lalaw mo.
Inside. Inside job. Score 3-5. Kini para 4. Servisyo Sadam. Away from home. Score again. 4-5 na. Usa na lalabaw sa Team Dumanog sa ato ang game 1. Servisyo Sadam. Ay, miwawg. Igualis 5 na. Igualis 5 na ang atong game 1. Shout out ni Boss Ryan o ni Ma'am Angeline. Ya diri sa atong sideline na sa atong korte. Servisyo Sadam. Jobert pipusing. Bundak. Wala. Change courts. 5-6 na 5-6. On this game is brought to you by Maricel Anthony Chicharon. Karkar Bisiling Chicharon. Pwedeng ulamin sa sarapog ang Emil Banpuren. If you are in need of a Banpur winning call 0995-243-5411. Emil Banpuren. 5-6 kini para City. Nonel. Kulapo. Nonel gagubat. Kulapog Nonel. Laras kada ay pukot. Score 7-5 na. 7-5. Kini para 8 ni. Serve Sadam. Bahog. Fire. Kini mo imo. Tuyak. Ospi. Kay buhi pa. Kato. Awas na. 5-8 labag tulo ang Team Cebu City. Kini para 9. Grabe ha. Gabaguros ng bola dito sa Team Cebu City. Gapungasi. Ay, bawas diri. Panimbasog Team Dumanog. Kana. Rak. Inside kayo. Ay, kada awas na. Atong kauban ni vlogger ha, Boss Aki. Na there is John Paul. Hindi bago sa doors na bago. Ano mingon sila. Patay na sila. Size 8 na. Duha na lay labaw. Gitipakan ni Janlip kini para City. Janlip serve. Ay, kini. Kala saura na. Ay. Giba. Wala. Bangge. Fight lang, fight. City 8 na. Usa na lang. Tora, igualis na. Golis na. Wala, igualis na. Servisyo Janlip. Spartan shots. Sound. Balik. Balik. Ni Super Mario na si Kulapo. Ay la. Hala kaniya di apika sound pa. Purma. Papap. Tuara papap. Balik. Tidit. Lah. Lang. Balik Papap dul. Lagobat. Hala kaniya. Kana Sharon. Ay, kuha pa. Ay, kana. Wala good item. Good item. Ay. Opat na lang, tulo na lang, tulo. Janlip, gimaso to mo Janlip. 9-8, servisyo Janlip. Ay, pokot ang maral. Ano go na? Gila, pugong na. Momentum na ta to. 9-8. Osay labaw sa Team Dumanog sa atong game 1. Kini para igualis ni servisyo Kulapo is the best. Sentro, kuha ang Janlip. Kulapo may arak, sagang. Agay, wala ni. Ay, impas na ng utang. Igualis 9 na. Silang golis pa. Igualis. Kulapo serve para Gis. Tok mo di Sadam. Sound. Butang skilid, kuha Kulapo. Buyok Ay, kana. Ay. Out. Sobra as lubag.
Jis! 9 na. Usara laba, usara. Okay na atong pakbakan dari sa Abogo na. Cebu nga Cebu. Under ni sa Yads Casinillo Promotion. La Lobo. La. Ge. Side. Atwara. Kana. Sahod pa. Balik. La, wala pungasi na. Side. Bye. Igi, Super Bowl. Kana fire. Fire. Ay ay, pokot na naman. Kurot yung ganyan. Janlip. Ubay-ubay na kagsa Janlip ha. Pangumpisal Janlip. Ubay-ubay na kagsa. Ilang. On sina. On sinuibe. Ay ay, tuara. Daog na. Sa score ga 9-12 midaog sa game 1 ang Team Cebu City.